Makaigsunan niining Jubilee Year 2025, ngano kaha nga gipahimugatan man sa simbahan ang kamatuoran nga spes non confunded. Hope does not disappoint. Ngano man nga gitagaan magyug importansya kining tema nga ang paglaom kuno dili gayod magpakyas kanato. Ngano kaha? Why of all possible themes kanimang yung mahitungod sa paglaom? Nindot nga tubago dato kining maong pangutana kay ang liturhiya sa pulong ni itong panagtigom karon naghisgot tanan sa paglaom kung nakabantay mo. Yunanin mo sila gahisgot sa paglaom. Kung atong konsultaon ang unang pagbasa, kita makaingon nga mas maayo ra gyud nga to ang gitagag emphasis kining hope that does not disappoint. Tungod kay nindot pahinumduman nato ang atong kaugalingon ug ang kalibutan nga ang matuod nga paglaom manukad ra gyud diha sa Dios. Dili gyud unta kini manukad sa tao. Kay matud pa sa unang pagbasa, ang tao huyang ug mabalhinon. Apan ang Dios kun maoy atong lauman, siya kasaligan ug makanunayon. Mabitaw kita nakasinati na ta kanang giilad ta. Mabitaw nakasinati na ta nga giabusahan ta. Dili sa Dios, kundi sa tao nga atong gilauman nga maayong tao. Gilauman nga makatabang nato. Gilauman nga tabangan ta. Ang paglaom manukad lamang diha sa Dios. Nya wa ko moingon nga di ta mo laom og tao. Akong gipasabot, ang atong paglaom anaa gyud manukad sa Ginoo. Kung mulaom magani tag tao, kana siya pinisik na lamang na tungod kay atong nakita nga nay kinaiya ang tao nga Dios nun nga angay usab paambitan sa maong matang sa paglaom. Palihog pamalandungin ninyo Romans 5 verses 1 to 5. Romans chapter 5 verses 1 to 5. Ang importansya, ang kabililhon sa paglaom. Kung natong konsultaon makaigsuunan ang Salmo Responsorio, kita gipahinumduman nga ang paglaom sa Ginoo maoy makapalingkawas kanato gikan sa tambag sa mga dautan. Kay kung mulaom lagid ta sa tao, ilabi na sa mga kalisdan na nato sa panahon nga natay gipang atubang nga malisod, ang mahitabo mahitumpawak kita sa tambag nga dautan. Nganuman, kay sa atong pagpaninguha nga malingkawas kita sa atong mga problema, tudluan man ta sa kalibutan og mga shortcuts. Tudluan man din ta sa kalibutan og immediate solution, effective but unchristian and immoral. Epektibo, tinuod, solve ang problema pero immoral. Makapahilayo ka nato sa Ginoo. Na ay immediate solution, yes. Na ikahupayan dayon. Pero sa lintungan ay maghatod ka nato sa kaalautan. Muna giingon sa Salmo Responsorio. Kung naatay paglaom sa Ginoo, malikay ta sa makadaot nga tambag sa mga dautan. Kung ang ikaduhang pagbasa ang ato ang konsultaon, kita pahinumduman nga ang paglaom diha sa Ginoo mulatas gyud ni ngadto sa pag-ambit nato sa gisaad nga kahimayaan sa pagkabanhaw. Dili lang short term. Kay ang paglaom nga atong isandig sa tao usahay kutob raman sa hinanali. Mulaom ta nga pinaagi nining tabang sa doktor basig ma-extendan pa atong kinabuhi pila ka tuig. Hinaot pa nga pinaagi ni ako ang gilauman nga solusyon basig makadaog dayta o swerte, mabulahan ta, o madamlag. Mubo ra gyud ang makabot sa maong matang sa paglaom. Pero ang paglaom nga anaa nanukad sa Ginoo, latas gyud sa pagsalig nato nga one day we shall share in the glory of Christ's resurrection. Ingon niya na nga matang sa paglaom, ang angay natong huptan. Ilabi na nining tuig sa yubileo. Unya, kung atong konsultaon makigsuunan ang Santos ng Ebanghelyo, tataw kaayo.
nga ang paglaom di ay diha sa Ginoo nalipay sa kabulahanan. Wala ni siya malipay sa mga butang nga giisip nga bulahan ining kalibutan, kundi sa kabulahanan nga gideklarar sa Ginoo. That would turn human values upside down. Natanawa, kinsay giingon din sa Ginoo nga bulahan? Ang gigutom, ang nagantos, ang gilotos, ang naghilak. Ha? Bulahan na. Nya kinsa may alaot? Ang haruhay karon, ang nagkatawa karon, ang nagsigig panugab karon. O di ba murag tulibagbag man nga matang sa kabulahanan, pero ingon ni ana kuno ang paglaom nato ngadto sa Ginoo. We are willing to accept values nga upside down kay maoy gisulti sa Ginoo. Wa ta malipay makigsuunan nga naatay problema ang giatubang, di na mao. Ang atong gikalipayan ang resulta sa atong pag-atubang niining problema uban sa hugot nga paglaom sa Dios. Kay kung naatay giatubang nga mga palasanon unya hugot ang atong paglaom sa Ginoo, unsay epekto ani dinhi kanato? Matud pa sa kasulatan sa mga pagbasa karon, perseverance. Makat-unta sa paglahutay. Unya kung makat-unta sa paglahutay, mapuno kita sa gugma sa Dios. Makigsunan mo ni kuwang sa tong panahon karon. Kung nakabantay mo, giuran-uran na lang gid nato ng termino nga trauma. As if ang trauma is a very easy thing to happen to us. Pananglitan, gibuwagan lag uyab na trauma. Ngiga. Ang like sa Facebook gamay ra kaayo na trauma. Uy, niyabag uroy. Na trauma. Nakasab-an sa maestra, nabadlong kay wa mo submit sa assignment, na trauma. Wa may ko matruma sa una kang hugang kuko piti din kamot. Wa may ko matruma sa una nga malit ibuwad sa init. Why trauma kani adto? Unsay naa? Test of character. Sa una, mutug-an mi sa mong ginikanan, magilusi ko sa maestra, dapugon, kay nagkiat ka. Walay buang nga maestra nga mo, disiplina nimo kung tarong ka, yabag ka. Karon unsay resulta? Sos, daghang mga maestra sa private school nga mang-resign. Nga naman, di ka antos sa pressure. Na yung reklamo mga ginikanan, ngano ang ilang anak, gipalimpyo, panahon sa house cleaning, nga nagbayad bang kulong miscellaneous fees. Ha? Sa ato pa di ay, ang eskwelahan karon mag-train og mga senyorito og senyorita. Lahi na ang values sa kalibutan. Munang pahinumduman ta sa kabulahanan. Haron makakita ta sa hinungdan sa kalipay bisan diha sa mga kalisdanan. Muna'y kuwang na to ron. Maunang ipahinumduman ta nga kung milaom kita sa Ginoo, andam tang makakita sa positive value. Something good can happen bisan sa ato mga palasanon o giatubang niining kinabuhia. Please find time to pray over also James chapter 1 verses 2 to 4. Muna makigsuunan sa pagpadayon nato nining santos nga misa ato hangyoon ang Ginoo nga tagaan ta niya nang matang sa paglaom. Paglaom nga nanukad dili sa hinanali nga solusyon kundi nanukad sa kamatuoran nga ang mipasalig nato, ang mihatag nato og mga maayong saad kasaligan kay kini saad gikan sa Dios ug ang Dios dili ka maong mamakak. All we have to do is to persevere, to be patient samtang nagpaabot ta sa katumanan sa maong gilauman. Amen.